Lamano naito klainani shalai mungno tuye lama kasulake amsani lukurok chasala patimung patika Udaipurni simi kakrabon thangmani lama khilpara gana amsayo ashani phungni simino lama kasulake amsani lukurok damnai dam thamromai lama muthagai tonkha lukurok पुलिस कक्तमा मानै फाइ सकबाइका फियाबा कामिनी लुकुरक मुंसाबो कक खनालिया पुलिस रकनि आमसनि लुकुरक साकलाइका गोमती हांकर उदयपुर बकास्ते गाना जामजुरी कामी पंचायतनि वैष्णव बिचर फोरनং वाटनि लामा कदमा सालरमै देरमुंरगो कलाइजाक आ लामा नतये वाइनि वाइथाम लामा कासमानि कामिनी लुकुरक पंचायतनि सिमिरमै कुचुकतां बेदेगो साकलाइफानो मुंसाबो सामु इंलियाते जलिलाइमुं फुनुगै कामिनी लुकुरक चारसाला लामा कासलाइका बरंनि सानै अंखा दाक्तिखे लामानो नाइथत खलाइयै रिनानि नांनाय लगी लगीनो फाइ सकबाइका कुचुक थाइनि सामुं खलाइनाय रक आबुनि उलो कामिनी लुकुरक बाय कक सावै दाक्तिखेनो लामानि सामुं रगो याक रजानाय होनै कक रिखे कामिनी लुकुरक लामा कासमानि रसावै रेखा ते खाकसे फासिंखे लामाबो कासलाइमानिबो लामा तै थां फाइ खलाइनाय मालखुं रक देरामुं रगो खलाइनानि नांखा কত নম্বর ওয়ার্ড কোন পঞ্চায়েত জামজুরি পঞ্চায়েত রাস্তাঘাট আমরা বেশি খারাপ আমরা বাচ্চা নিয়ে স্কুল যেতে পারি না ঘর থেকে বের হতে পারি না সাইকেল বাইক থাক দূরের কথা সাইকেল বাইকের বাইক করতে পারি না আমরা রাস্তায় কেমন আমরা রাস্তা ঠিক করে দেন কি অবস্থা আমরা কালকে হইব বাড়িতে না ঘর থেকে সাইকেল থাক বাইক থাক দূরের কথা বাচ্চা নিয়ে স্কুল যেতে পারি না এমন অবস্থা রাস্তা Bio report Kok Khorang